Channel. Ha? Happy birthday. Hello. Hi. Aba. Na-expect niya ma-post sa name sa page niya. Oh, maupod ka ma'am, maupod. Maupod yapon. Same diri. Same lang, oh. Salamat ha. Happy birthday. Taga-asa mo ma'am? Davao City lang mo? Yes, no. Salamat ha ma'am. Bye-bye. Manila. Okay, bye-bye. Manila? Manila o Taytay Rizal. At Taytay Rizal ko daw? Para si Panpilisis Kadayawa, no? Dahil taga Taytay Rizal gang? Wala na ka na. Siuso niya lang. Okay, babay na. Babay na, makikip ka. Yes, ma'am. Nag-type si ma'am. Nag-type siya ako ng subscriber. Asa? Nag-type siya. Ah, Nakatagay ko sa subscriber. okay. Okay. Right. Punciano, Punciano. Oo, Punciano. Kana, Ruas Street na sa Tumuya. Ayan o, Euro Tower. The tallest building in Davao City. Euro Tower. Pakuyang garin na dira. Okay. Saysay Park, straight. Kaning wala. Tungod sa Euro pa. Ang left side. Itong straight. Ruas Boulevard. Okay, bye-bye. Kani, Punciano Street. Kana dia Central Bank. Adong Central Bank na dia. Okay. Ma'am, bingo ma'am. Ay, hala, hello po. Kabantay ka sa akong pan. Na ako, channel. Talaga. Itry ka na. YouTube channel, Batang Health. Di, nanganta mo ko happy birthday kayo na. Ako na lang yapin. Nanganta sila happy birthday. Contestant mo sa Kadayawan? Wala po. Wala. Sorry lang. Sige, salamat ha. Ay, salamat. Bye. Guys, oh. Salamat guys ha. Abot mi sa San Pedro Cathedral, oh. Yan. City Hall. Yan, oh, nag-practice pa guys, oh. August 15, 16 na karon sa kadlawon. 2:45 AM. Yan. Practice pa sila guys. Gong. Unsa nga school na gong? Unsa nga lugar na? TI. Sa Davao ra na. Mati. Ay, sa Mati. Kamu man last champion, no? Oh, very good kayo. Nagka-bridge sa Bugata, gong. Nako YouTube. Nakita mo dito, gong. Champion mo ito. Kano sa final ni gong? Sunday. Umata? Sunday. Oh, Sunday. Saturday naman ron, no? Hindi, Friday. Friday. Kuha naman ron, 2:43 naman. Sa Sato pa, Saturday na. Kadlawon mo, ay tulugay mo, no? Practice yun. Final practice ni. Napayugma siguro. Ay, bye-bye. Sige, pangalan mo doon? Gabriel yan. Gabriel. Bura? Burha. Ay, bye-bye. Yan o. Patakil, bye-bye. Good night. Kadayawan 2025, August. Ayan, mga vendors tanan na nakalaray dira. Nakatulog pa sila. Okay, bye-bye. Good evening, si Mamo.
Kasi pangalan niyo, ma'am? Jassy. Jassy. Jassy lang ako ibutang. Yes po. Jassy. From Golden Oak. Golden Oak. Sige, ma'am. Salamat.